मेरे अजीज दोस्तों, माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये सूरह को सिर्फ एक मरतबा पढ़ने और सुनने के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार इसकी फजीलतें और बरकतें हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता है, तो पहले हम आपको सिर्फ एक मरतबा इन सूरह की तिलावत करके सुना देते हैं और आखिर में इनके फ़ायदे बताते हैं और आप सबके लिए दुआ भी करेंगे। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मियाद इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ वउलाइका हुम वक़ूदुन नार कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बि'सल मिहाद क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़ियतैनि इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल क़ानितीन वल मुन्फ़िक़ीन वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वमन यकफ़ुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि वमन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अضل अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबअुल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ضربर रिक़ाब हत्ता इज़ा अथख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तदअल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول
من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ تو میرے عزیزو، آپ نے اس ویڈیو کے اندر ایک مرتبہ اس قرآنی دعا اور سورہ محمد درود ابراہیم کی تلاوت کو سنا ہے، اس وظیفے کو سنا ہے، اس قرآنی دعا کو سنا ہے، مگر آپ جانتے ہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے اور سننے کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا ان کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ ہاں میرے عزیز دوستو، آپ بھروسہ کریں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، یا پھر آپ کے آگے کوئی مجبوری ہے جس کے وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اسی لیے الحمدللہ میں نے خود آپ کو ان سورے کی تلاوت کر کے سنائی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ ایک مرتبہ سن لیا کریں۔ آپ کو کیسے سننا ہے؟ آپ کو فجر کی نماز کے بعد جب آپ نماز فجر کو ادا کر لیں تو آپ کو فوراً بعد اس تلاوت کو سننا ہے، اس قرآنی دعا کو سننا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو جاری رکھا، ایک عادت سی بنا لی، ایک معمول بنا لیا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر جگہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، برکتوں کا خزانہ ہے یہ دعا۔ ہاں میرے عزیز دوستو، اگر آپ کی کسی چیز کی دکان ہے یا پھر اس میں گراہکی نہیں بڑھ رہی ہے، آپ پریشان رہ رہے ہیں، یا پھر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں وہ نہیں چل پا رہا ہے، تو اگر آپ نے صبح میں مارننگ دعا میں اس تلاوت کو بجا دیا، سن لیا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آپ کی دکان میں اتنی گراہکی آئے گی، آپ بے حساب پیسہ کمائیں گے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، اگر آپ کے اپنے گھر پر ان سورہ کی تلاوت کو بجا دیا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر پر آسمانی نظر ہے، جناتی اثر ہے، نظر بد ہے، یا پھر محتاجی ہے، تنگ دستی ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے گھر پر روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس قرآن کی تلاوت کو بجا دیا ایک مرتبہ، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ اپنے گھر پر ان سورے کے فائدے دیکھیں گے جلد ہی۔ لیکن آپ سب کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ نمازوں کی پابندی کریں اور اچھی اور سچی نیت رکھیں، پورا بھروسہ رکھیں، یقین کامل رکھیں۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن کے اندر ہر چیز کا علاج ہے، قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہوتا ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہوتا ہے، اور جس جگہ پر اللہ رب العزت جس جگہ پر ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس جگہ پر اللہ رب العزت برکتیں رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرے عزیز دوستو، آپ بھروسہ کریں اور سکون کے ساتھ ایک مرتبہ سن لیا کریں روزانہ صبح میں۔ اگر آپ کو اسی میں کی ویڈیو دیکھنا پسند ہو، قرآنی وظیفے، قرآنی دعا، قرآن کی تلاوت سننا ہو، اور قرآنی وظائف، قرآن کے اندر جو سورے ہیں ان کے فائدے جاننا ہو، تو آپ ساحل صدیقی نیٹ ورک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے آپ سب کے لیے اب دعا کرتے ہیں۔ آپ کمنٹ باکس میں
एक मरतबा आमीन लिख देना। अगर अल्लाह ताला ने हम में से किसी एक के आमीन को पसंद फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। मौलाए करीम हम सभी ने इस वीडियो के अंदर एक मरतबा कुरानी दुआ और सूरह मोहम्मद और दुरूद इब्राहिम की तिलावत को सुना है। मौला इसकी बरकत से हमारी तमाम परेशानियां दूर अता फरमा, हमें हर जगह बरकतें ही बरकतें अता फरमा, हमारे घर में, मकान में, दुकान में, मकान में बेशुमार बरकतें रहमतें अता फरमा। मौला मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मौला जो कुरान की तिलावत को सुनते हैं, कुरानी दुआ कुरानी वजीफ़े को जानते हैं मौला, उन सब की दिली जायज़ तमन्ना को पूरा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में दिल से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो, तिलावत अच्छी लगी हो तो यकीन मानना बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।